الرفيق رشيد عن جمعية قوارب الحياة، لابد أن أحد الفاعلين الجمعويين ألا هو العواد محمد، والذي كان من بين الإخوان الذين دعموا جمعية قوارب الحياة خلال مسيرتها الأولى. لذا نرفع تعازينا مرة أخرى لعائلته وأصدقائه بكل صدق. ولا يسعنا كذلك هذه المناسبة إلا أن نشكر أخ حكيم وهو المسؤول عن الترجمة والذي ساهم معنا في هذا اللقاء. فإنه لقاء بإمكانيات مادية محدودة، ولكن بحكم العمل الأستاذ حكيم أبى إلا أن يشارك معنا رغم انعدام الإمكانيات أو الواسطة. إذا أعطي الكلمة للأخ رشيد لكي يعطي كلمة في جمعية قوارب الحياة. صباح الخير. نحيي جميع الحاضرين وأطر سياسية نقابية جمعوية على تلبيتها هذه الدعوة والحضور معنا في هذا الصباح. سيدات والسادة المحترمين، تحت شعار نضال مستمر من أجل كرامة المهاجر، سيدات والسادة المحترمين، ضيوف الكرام، يسعدني أن أكون بينكم هذا الصباح لتقديم بعض المعلومات حول مسار الجمعية، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات. الهجرة من المواضيع التافهة لدى جميع الأطر المثقفة، بل من المواضيع المهمشة والمسكوت عنها في إعلامنا السمعي البصري والمكتوب. لاحت في الأفق فكرة تأسيس إطار يهتم بالظاهرة ويسلط عليها الضوء من منظور حقوقي، ويعمل على اقتراح بدائل متخذا شعارات مختلفة كل حسب. السيدات والسادة، جمعية قوارب الحياة جمعية غير حكومية تم تأسيسها في خضم العلاقات التي ربطت منظمة تأسيس إطار مختص يهتم بقضايا الهجرة والمهاجرين، يقوم بحملات تحسيسية توعوية حتى يتسنى للراغبين في الهجرة من الشباب معرفة الواقع الحقيقي الذي ينتظرهم ومخاطر الهجرة السرية عبر البحر أو بطرق أخرى. السيدات والسادة، انطلقت جمعية قوارب الحياة سنة 2000 تشتغل على وجهتين. الوجهة الأولى الثقافية، وذلك عبر العمل وسط الفئات المرشحة للهجرة خاصة الشباب، عبر توفير أنشطة تكوينية وتثقيفية وفنية ورياضية تساعد في صقل الوعي بهم وإعادة الثقة إليهم ومنحهم التكوين الأساسي المتعلق بحقهم في الاستفادة من خيرات بلادهم، والمطالبة في العيش الكريم في بلدهم الأصل، والمطالبة بتنمية عادلة وشاملة عبر توزيع عادل الخيرات. الوجهة الثانية وهي التنموية، ولن يكون هدفنا من هذه الوجهة البحث عن مشاريع ظرفية تنموية تخضع لسياسات الاتحاد الأوروبي وإملاءاته دون مراعاة الواقع المحلي، على اعتبار أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حقيقية دون حصول تغيير في التفكير. وعلى هذا المستوى انخرطت الجمعية في عمل دؤوب في المرحلة الأولى، مؤخرة برنامجها بشعار الهجرة ليست الحل الوحيد لحياة أفضل، بل النظام المحلي هو الكفيل بخلق شروط حياة كريمة. انطلاقا من هذا الشعار، فالجمعية انخرطت في جميع الأشكال الاحتجاجية الهادفة إلى تلقين أدوات الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية من أجل انتزاع حقوقها كاملة في بلدانها الأصلية. السيدات السادة، تعمل الجمعية على الوقوف بجانب ضحايا الهجرة السرية وبجانب المهاجرين الذين يعانون من شتى أنواع الحيف والتضييق والتمييز العنصري في المغرب وفي دول المهجر، وتعمل إلى جانب جميع الفعاليات الحقوقية في الدفاع عن كرامة الإنسان في المغرب وفي كل مكان. السيدات والسادة، منذ انطلاق عمل الجمعية في بداية التأسيس، كان حضورها جد مقتنعين بأن ظاهرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية كما كان يعتقد البعض، كما أن أزمة الهوية باتت تطرح الجانب الأهم في الموضوع، اعتبارا من تبرير الهروب نحو الفردوس الأوروبي، انطلاقا من الانجذاب نحو ثقافة الآخر الغربي المتفوق والقادر على إنتاج أنماط قيمية تنسجم مع واقع التطور التكنولوجي والتقدم المعلوماتي وتمثل جد قيم الحرية والديمقراطية والحداثة. كما أن التصور الواقعي لدى الشباب الإفريقي بشكل عام والمغربي بشكل خاص يفرض اختصار المسافات واختزال الطموحات في اجتياز مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، الشيء الذي يدفع إلى التعاطي مع الإشارات الثقافية ومسألة الهوية الإفريقية بنوع من الاستهتار والتجني.
ويكمن الدافع إلى ذلك في فشل السياسات الرسمية في جعل المواطن الإفريقي يدافع ويفتخر بانتمائه لقارته، وأيضا إلى السيدات والسادة، قلت منذ انطلاق عمل الجمعية في بداية التأسيس كان أطرها جد مقتنعين بأن دائرة الهجرة السرية ليست مسألة ظرفية كما كان يعتقد البعض يمكن التستر على مأساتها والخروقات الحاقة من الكرامة المرافقة لها، بل هي ظاهرة معقدة جدا باتت مكونا هيكليا ما زالت الآليات المستخدمة لحد الساعة غير قادرة على تدبيره بشكل يحد من آثاره وانعكاساته سواء على دول الموردة أو الدول المستقبلة. كما أن أزمة الهوية باتت تطرح الجانب الأهم في الموضوع اعتبارا من تبرير الهروب نحو الفردوس الأوروبي انطلاقا من الانجذاب نحو ثقافة الآخر الغربي المتفوق والقادر على إنتاج أنماط قيمية تنسجم مع واقع التطور التكنولوجي والتقدم المعلوماتي، وتمجد قيم الحرية والديمقراطية والحداثة. كما أن التصور الواقعي لدى الشباب الإفريقي بشكل عام والمغربي بشكل خاص يفرض اختصار المسافات واختزال الطموحات في اجتياز مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، الشيء الذي يدفعه إلى التعاطي مع الإشارات الثقافية ومسألة الهوية الإفريقية بنوع من الاستهتار والتجني. ويمكن الدافع إلى ذلك ويكمن الدافع في ذلك إلى فشل السياسات الرسمية في جعل المواطن الإفريقي يدافع ويفتخر بانتمائه لقارته، وأيضا إلى تباهية العولمة وما سببته من انعكاسات سلبية على اقتصاد جد البلدان المصدرة للهجرة، وما أفرزته من هيمنة المؤسسات المالية التي أخضعت الكون إلى منطق المعاملات الصرفة التي لا تولي أي اعتبار للإنسان لسقوط الحدود أمام تدفق رؤوس الأموال، مما زاد تفاقم أزمة الاقتصاد في العالم وأحدث انعكاسات كارثية على الشعوب الفقيرة، مما زاد تعمق الهوة بين الشمال والجنوب. ليتضح بجلاء أنه لا معالجة لظاهرة الهجرة دون دمقرة حقيقية لأنظمة الدول المصدرة لها وتوزيع عادل للخيرات. أيها السادة والسيدات، إن إعادة الاعتبار للكرامة ومكونات الهوية تنشئة صحيحة للمواطنين في دول الأصل وتجاوز حالة انسداد الأفق بالنسبة له، مع إعطاء شحنات إضافية من التشجيع على القدرة في استثمار مؤهلاته وإمكانياته المادية والفكرية داخل بلاده. وفي الأخير أيها السيدات والسادة، لا يسعنا إلا أن نشكر جميع الحاضرين في هذا اللقاء، وخاصة الذين تحملوا عبء السفر في تطوير عملنا. هذه اللقاءات نجدها جد مهمة بالنسبة لعملنا كقوارب الحياة، وهي بمثابة بوصلة لمنخرطيها يجب الاستفادة منها، خاصة وأنها تأتي تحت إشراف أطر جمعوية وفعاليات مختصة في ميدان الهجرة للمساهمة في فتح نقاش مسؤول لإيجاد بدائل ومقترحات للعمل المشترك من أجل الكرامة وحقوق المهاجر بدون استغلال واضطهاد. وشكرا. بالوما ممثلة عن الكونفدرالية العامة للشغل، وبالإضافة إلى هذه التمثيلية فالبالوما شاركت معنا في المخيم الدولي ديال 2007، وهي صديقة للجمعية بالإضافة إلى مسؤوليتها نقيب اللجنة المكلفة بالإجراء في النقابة ديال المساكن. فلتتفضل. Mohamed decía que para crear una frontera solo hacían falta soldados que obligaran a los demás a creer en ella. En el paisaje propiamente dicho no cambia nada. La frontera está en la mente del poderoso. Bueno.
Ciudadanos o inmigrantes, en las políticas y legislaciones migratorias europeas es sumamente llamativa la importancia que se otorga a los valores y principios. La misma forma humanista que de manera invertida los grandes imperios europeos, españoles, franceses y británicos, utilizaron en la colonización de países, regiones y continentes a lo largo de los siglos. Unos en nombre de la religión y los valores de orden sagrado que ésta constituía, y otros en nombre de la libertad, igualdad y democracia. La Unión Europea aborda el tema de las migraciones desde esta perspectiva economicista. La libre movilidad de las personas y los trabajadores comunitarios por la Unión Europea exige suprimir las fronteras internas, pero también, por otro lado, levantar controles más precisos en las fronteras exteriores. Las personas extranjeras solo se contemplan en la Unión Europea en tanto que trabajadores útiles a las economías nacionales. Por eso, tanto su acceso al territorio de la Unión Europea como su movilidad por él están severamente restringidos. En cuanto a sus derechos ciudadanos o su integración social, la Unión Europea simplemente se desentiende. Las personas migrantes se convierten en una necesidad estructural para la economía, y específicamente para aquellos nichos laborales que progresivamente han sido abandonados por las personas autóctonas debido a diversas causas. La flexibilidad laboral de esos empleos, la precarización y desregularización. Actividades concentradas en los sectores de actividad que generan o necesitan gran cantidad de mano de obra, como son los servicios personales de cuidados, el hogar, los enfermos, las personas mayores, la agricultura, la hostelería y la construcción. Suele coincidir que en estas actividades es donde se encuentra concentrada una gran proporción de economía sumergida, siendo este un elemento determinante para el empleo de mano de obra migrante. Pero no solo obedeciendo a la concentración de trabajadores migrantes, entregan al mercado derechos o servicios. Empeoran las condiciones de trabajo en todos los sectores de actividad en la producción, como también en la producción. Las personas migrantes son utilizadas en estas nuevas empresas de servicios, contratas y subcontratas, condenándoles a una precarización integral, tanto laboral como social. La integración, que no asimilación, de los migrantes en las sociedades de acogida no se realiza solo por el hecho de contar con una autorización de residencia más o menos estable. Esto lo único que hace es revestir de legalidad el hecho de la existencia en el territorio. Se tiene que analizar la existencia de hecho y de derecho de garantías de sus derechos, tanto sociales como políticos o culturales. La Constitución del Estado español de 1978, en su artículo 13, reconoce derechos sociales a las personas extranjeras, no así derechos de ciudadanía. La primera demanda que generan los países enriquecidos en aquellos puestos de trabajo no solicitados por los nacionales genera las emisiones para la sobreexplotación y violación. Las discriminaciones étnicas o de actividad son sistemáticamente denunciadas por la mayoría de organizaciones sociales que trabajan con personas migrantes. Así hay informes como de San Francisco correspondientes a los migrantes, como cualquier otra persona, relegándoles a concentrarse física y culturalmente y formar guetos con las consiguientes dificultades de movilidad espacial y social. Respecto a la educación, se denuncia la gran concentración de alumnos que realizan trabajos de carácter servil o que requieren gran disponibilidad, trabajos especialmente penosos y de los demás baja remuneración. En segundo lugar, la formación. También se establece una clara diferenciación con independencia de su cualificación de origen entre los trabajadores provenientes de países comunitarios y los que provienen de extracomunitarios. En cuarto lugar, nos encontramos con tipologías de migrantes que van de situaciones de precariedad legal, es decir, que tienen permiso de trabajo y residencia, pero carecen de inserción estable en el mercado de trabajo, que hacen cualquier poder de negociación. No pueden firmar un contrato de alquiler ni acceder a créditos hipotecarios profesionales, y lo peor, se ocultan a la sociedad por el miedo de aquello que les causa la posibilidad y esta de su expulsión en cualquier momento. Nos enfrentamos en consecuencia a una discriminación racial étnica, la cual está soportada desde un diverso objetivo institucional que ni tan siquiera con la disposición de las dos directivas de la Unión Europea de medidas fiscales, administrativas y del orden social que modifica directa o indirecta o el acoso. La 2003 establece que cuando de la demanda se dedica a la existencia de indicios fundados de discriminación por las razones de su proporcionalidad.
Todas estas prácticas discriminatorias son manifiestas en los papeles, los cuales suponen entre el 25 y el extranjeras en el Estado español, los cuales provienen de países ajenos a la Unión Europea y con restricción de permiso de trabajo. Además, las peores situaciones de discriminación no golpean de la misma forma a todas las personas migrantes. El género es un factor añadido de discriminación, racismo. Además, según el colectivo IOE, a la discriminación étnica hay que sumarle la discriminación de clase, siendo uno de los valores más bajos de Europa. La negativa de las mujeres a seguir realizando dobles jornadas ante la renuncia de los hombres a asumir un compromiso de población y un alargamiento del tiempo de vida, con descensos en los tamaños poblacionales en todos los países. España perdería, según el informe de Naciones Unidas, 9,4. Planteado es: las migraciones internacionales son una solución en relación a los parámetros demográficos de decrecimiento de la población total, de la disminución de la población en edad potencialmente activa, del envejecimiento de la edad, o mostrar que nos encontramos ante un problema técnico y en consecuencia las migraciones son abordadas como una solución técnica. Cifran en 240.000. Por las mismas fechas, el Servicio de Estudios del BBVA llega a la conclusión en el año 2000, debido fundamentalmente a la escasez de mano de obra, y establecen como necesarias entre 90.000 a 300.000, impiden que los inmigrantes sean considerados como ciudadanos. La ideología o el adoctrinamiento racista, todo esto queda en un plano de la realidad que no se muestra. O como resumía el alcalde de la floreciente población de El Ejido, en Almería, la cual debe su florecimiento económico a la explotación miserable de miles de inmigrantes. El pacto de Estado sobre la inmigración. La política de apartheid, pues no es otra cosa, son las medidas adoptadas en algunas poblaciones como Vic y Torrejón de Ardoz, aun siendo consustancial al modelo económico y político, es decir, el capitalismo. En los momentos actuales se encuentra revestida no solo por la violencia sistémica del desorden jurídico, sino que su sustancia se nutre o se genera en la ilegalidad y la ausencia de derechos democráticos, bien en el orden laboral, bien en el orden social civil. Cada vez existen más razones para salir a la calle exigiendo justicia social, redistribución de la riqueza y respeto de los derechos humanos fundamentales. Esto cada vez resulta más insoportable y ojalá seamos capaces de exigirnos responsabilidad. Nos plantemos de frente al poder contra los estados, los políticos, los banqueros y los burócratas. الكلمة الآن الأخ كارلوس سيرانو، ممثل l'Oficina de Derechos Sociales de Sevilla. كارلوس كذلك ماشي ممثل ديال هاد الأورغانيزاسيون، ولكن هو مناضل عندنا معاه مجموعة ديال الاعتصامات، مجموعة المعارك فيما يخص الهجرة، المعركة اللي كانت في مالاغا في البوليسية ديال مالاغا، المعركة الاعتصام اللي كان ديال المهاجرين في الجامعة ديال سيفيا، المسيرة ديال العلماء. يعني هو واحد يعني عضو ماشي انا نكون ناشط، ماشي شهاده اللي نشهد فيها ولا اعداده، ولكن هو من بين يعني الاصدقاء اللي تبنى مجموعه المجالات، كان اخرها هو العمل اللي قمنا به مشترك، الا هو تقرير عن واقع العاملات الزراعيات ديال الفريصه في ويلبا، واللي عندنا واحد التقرير مشترك اللي كان في الحقيقه كيفضح وكيبين واحد الواقع ديال المعاناه المهاجرين والمهاجرات اللي ما كيعرفوش المغاربه على المستوى المحلي. اذا الكلمه لكارلوس، وكنطلب منه كذلك باش يعمل 15 دقيقه ويراعي الترجمه. Hola. Bueno, pues ante todo muchas gracias sobre todo a la gente de Pateras de la Vida por invitarnos a un colectivo como el nuestro, y como bien decías tú, que no
la verdad que de agradecer que después de 10 años Pateras de la Vida siga en la lucha y sobre todo lo que dice en el cartel, ¿no? La lucha por la dignidad y por la inmigración. Y nosotros la verdad que estamos bastante contentos de poder estar aquí en el 10º aniversario. Como decía Ruth también, no solo empieza desde que nace nuestro último colectivo que hemos formado, sino que desde hace 6 años, sino que son 10 años para atrás en las que hemos podido compartir muchísimas cosas, desde la oficina de desaparecidos del Estrecho, donde hicimos una labor aquí con los familiares de desaparecidos en el Estrecho, una labor de sensibilización, una labor de formación, una labor de la lucha contra la ley de extranjería, por los derechos de los inmigrantes, la lucha de los sin papeles, en fin, y la última con lo que es la campaña de la fresa, ¿no? Donde muchas mujeres temporeras procedentes de Marruecos pues se desplazaron allí a trabajar y bueno, y la gente tenía que saber qué es lo que estaba pasando allí. Bueno, pues os voy a pasar a que militamos en diferentes movimientos sociales. Antes yo en concreto estaba en CGT y en ORITE, y gente que venía de Precarios en Movimiento, y nos juntamos lo que eran personas inmigrantes y precarios, y lo que pretendíamos de alguna forma, el objetivo principal es crear una herramienta nueva, lo que llamamos un sindicalismo social nuevo, para hacer frente a la lucha contra laborales y humanos. Y eso es un poco el colectivo que lleva funcionando en Sevilla desde hace 6 años, y en estos 6 años La Coruña, el País Vasco, en fin, que son numerosos colectivos que se han denominado Oficina de Derechos Sociales, siempre ligados al movimiento así más político y sindical, movimiento más autónomo y alternativo, y hacemos una labor como que es la que os voy a explicar ahora, ¿no? Principalización que hemos formado, sobre todo la última, que fue en el 2008, creo, que fueron militantes de Pateras de la Vida y de Derechos Humanos que se desplazaron a Sevilla, ¿no? Bueno, dentro de esta campaña, quizás lo más importante para nosotros es el trabajo combinado, el trabajo dentro de los dispositivos técnicos que tenemos, porque la Oficina de Derechos Sociales tiene un dispositivo técnico formado por diferentes asesorías en diferentes barrios. Existe una población inmigrante bastante importante, Sevilla, y una población tía. La ODS tiene estas asesorías y este es el primer vínculo que crea con la población inmigrante. La población inmigrante viene a solicitar. Este es el vínculo que nos crea directamente, en principio, con la población inmigrante y la formación sobre los derechos de los inmigrantes. Entonces, aquí de los precarios y de los inmigrantes. En base a esa formación militante, lo que procuramos es dar un taller que se llama Conoce tus derechos, con la idea de que los inmigrantes tengan un club con nosotros. Sobre todo porque esa conciencia desde el a nivel estatal también lo llevan sobre todo las mujeres de la ODS, porque quizá la vinculación es más directa y porque la cercanía también y de que estos subsaharianos que se dedican a la venta ambulante con la idea solamente por el hecho de que no tienen papeles, se dedican a la venta ambulante solamente con el deseo de sobrevivir mientras su situación mejore, obtenga el permiso de residencia, el permiso de trabajo y mejore las condiciones sociales y laborales de estas personas. Pero mientras existe un tránsito de 2 o 3 años donde muchos de ellos se tienen que dedicar al comercio de productos falsificados y de productos donde se venden productos de CD, que de alguna forma es un delito contra la propiedad intelectual, copiar material que tiene ese registro, y esas personas son perseguidas por el Estado español bajo el Código Penal, bajo los artículos 270 o 274, y son personas que en un gran número han entrado en los últimos años, más de 500 personas han entrado en las cárceles españolas cumpliendo condenas de 6 meses a 2 años por el único delito de sobrevivir, por el único delito de sacar sus productos a la calle y venderlos. Y en Andalucía, según nos contaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla, hay más de 35 personas metidas inmersas en procesos penales dentro de las cárceles, unas 35 personas, y en todo el Estado actualmente hay 127 personas, con lo cual es una barbaridad.
Bueno, pues ante esto se nos ocurrió que la experiencia de Madrid, de ferrocarril clandestino, de la ODS de Madrid, se nos ocurrió que una de las cosas que deberíamos de hacer es apoyar la autoorganización de la lucha de los manteros y la autoorganización de la lucha de los sin papeles. Fruto de eso, después de un año trabajando por la despenalización del top manta, en noviembre del año pasado constituimos la Asociación de Inmigrantes Sin Papeles de Sevilla, la Asociación de Inmigrantes Sin Papeles de Sevilla, y con ello es lo que estamos llevando ahora mismo, la lucha por los derechos de estas personas y sobre todo la lucha por la despenalización del top manta. Lo que queremos es que estas personas no vayan a la cárcel y no se configure como delito. Es una barbaridad que personas que vendan productos en la calle vayan a la cárcel por delitos que son en su mayoría menores a una infracción de hurto. O sea, para que de alguna forma el delito pase de falta a un delito penal, tendría que superar más de los 400 euros. Muchas de las mercancías que venden estas personas no supera esta cantidad, ¿no? Entonces nos parece una barbaridad. Este proceso de autoorganización quizás es una de las partes más enriquecedoras porque combina el trabajo nuestro con ese proceso de lucha de los inmigrantes y sobre todo porque pone en contacto gente que no tenía un vínculo de trabajo, un vínculo de un punto de reunión, un vínculo de un punto de interés, y conseguimos que estas personas hagan voz de donde no había absolutamente prácticamente nada, ¿no? Sevilla es una ciudad como capital administrativa de Andalucía, donde hay muchísimas asociaciones de carácter crítico. De alguna forma queda un poco pendiente muchas de las organizaciones. Evidentemente hay muchísimas organizaciones no gubernamentales y muchas organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, en pro de los derechos del inmigrante, pero que quizá esa parte más reivindicativa y esa visibilización en la calle quizá hace falta un poquito más y no permanecer un poco más a quizá lo que nosotros cuestionamos más, ¿no? Es llegar a ser parte del sistema. Dentro de lo que es اليونس وكذلك بعض مجموعه ديال الانشطه اللي دارت فيما يخص موضوع الهجره. الترجمه غتكون بالاسبانيه فقط لان ما كاينش الامكانيات. وشكرا. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Premièrement, je remercie. Je remercie les amis de Paterak et la Vida de nous convier à cette fête. Bon anniversaire d'abord à Paterak et la Vida pour son 10e année, sa 10e année, son 10e anniversaire. Merci de pouvoir faire en sorte que nous puissions être là pour, d'une manière ou d'une autre, exprimer la voix de migrants subsahariens. Cette rencontre qui est sous le slogan de la lutte contre l'immigré. Premièrement, je dois dire une chose, c'est que en venant en ces lieux, je me posais énormément de questions. J'avais certes avec moi tout un tas de choses à faire que je rédigeais pour éventuellement m'exprimer au cours de cette rencontre. Mais en discutant avec mes amis, particulièrement avec un ami avec qui nous avons, cela ne servirait pratiquement à rien de pouvoir avoir tout un tas de documents, tout un tas de papiers à dire aux gens, et par après, nous revenons à la case de départ, comme il dirait, à notre situation. Parce que ce n'est pas ma première fois de parler dans de telles rencontres, de dire ou d'exprimer d'une manière ou d'une autre la voix de migrants subsahariens qui vivent ici au Maroc.
Je suis reconnaissant et nous sommes très reconnaissants de nos amis de Pateras de la Vida qui ont et qui vivent, qui existent depuis pratiquement 10 ans et qui cheminent avec nous déjà pratiquement 5 ans que nous existons comme Conseil de migrants subsahariens au Maroc. Mais il faut dire et reconnaître que dans ces cheminements où on a signifié de par le slogan d'aujourd'hui, la lutte continue de la dignité de l'immigré et surtout de l'immigré subsaharien ou de l'immigrant subsaharien au Maroc, nous avons effectivement du pain sur la planche. Nous avons effectivement beaucoup à faire. Dans ce sens que le migrant subsaharien, le Camerounais, le Nigérian, le Congolais, les Ivoiriens, le Malien, le Sénégalais, qui se retrouvent tant soit peu dans notre organisation et qui sont d'une manière de personnes qui voulaient et qui cherchent à vivre mieux, qui ont quitté leur pays d'origine pour éventuellement migrer, aller en Europe pour vivre mieux. Mais ils se retrouvent bloqués. Bloqués où? Au Maroc. Par qui? Par l'Europe. À cause de qui? De nous autres. Nous. L'Europe nous a bloqués et avec son ami, son allié, qui est le Maroc. Il y a pratiquement un jeu qui se manifeste et qui se pratique contre nous. Pire, je ne dis même pas un jeu, il y a pratiquement une guerre qui se manifeste à l'égard et à l'encontre de migrants subsahariens que nous sommes. Les gens qui voulaient vivre mieux, les réfugiés qui voulaient chercher asile, mais se retrouvent bloqués dans des pays où ils ne voulaient pas demander asile, dans des pays où ils ne voulaient pas vivre, tout simplement de par la politique de l'Union européenne de fermeture de frontières. Et cela engendre et ne fait qu'engendrer de multiples problèmes. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans un pays où nos droits ne sont pas respectés. Les droits de réfugiés, les droits de migrants. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes des êtres humains. Le droit de l'humain que nous sommes n'est pas respecté au Maroc. Le Maroc qui joue le jeu de l'Europe. Le Maroc qui joue le rôle du gendarme de l'Europe. Et on va encore plus loin dans ces jeux macabres, dans cette politique de fermeture de frontières. Il y a la presse marocaine, la presse aussi européenne, qui ne fait que stigmatiser le migrant que nous sommes. Avant même de venir, on m'a signifié qu'il y a une presse qui a eu à écrire dernièrement, une presse à gain de cause. Merci. الكلمة الآن الأخ والرفيق سعيد طبل ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي للإجراء عضو الشبكة الأورو الإفريقية للجمعيات العاملة في مجال الإضراب وصديق عزيز علينا شارك معنا في عدة لقاءات في هذه الكلمة الرفيق السعيد. شكرا للاخوان في جمعيه قوارب الحياه. شكرا للادارات المناضله العامله في مجال حقوق الانسان، في مجال الاجراء وفي مجال التنميه الديمقراطيه بشكل عام. بدوري ساساهم في النقاش بطبيعه الحال كثير من المعطيات تقدمت في المداخلات السابقه، ولكن لا بأس أن نتحدث شيئا ما على تصورنا أولا كمغاربة الإطار العام للأوضاع التي تعيشها
إشكالية الهجرة سواء من موقعنا كمغاربة ولا المميزات العامة للأوضاع الحالية على مستوى سواء دول الاستقبال أو دول العبور أو الدول الأصلية. بطبيعة الحال الحديث عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي جمعية تشتغل ربما غالبية الإخوان والرفاق الحاضرين يعرفون يعني اشتغالاتها، فهي تقوم بفضح كل الانتهاكات التي تمس مجال حقوق الإنسان، ومنذ سنوات اشتغلت على موضوع الهجرة منذ عرفنا يعني كل الوفيات أو كل الضحايا في مضيق جبل طارق، ومنذ عرفنا أوضاع المهاجرين المغاربة في أوروبا والاشتغال مع جمعيات المغاربية أو المغربية المتواجدة في أوروبا حول تسوية أوضاعها الاجتماعية والمطالبة بحقوقهم كاملة سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي والمشاركة السياسية. وبعد يعني سنوات التسعينات سنوات 2000 بدأ يعني تصورنا يتوسع ليمس فضح السياسات يعني الشاملة في مجال الهجرة، وخصوصا التي نقاربها بشكل كبير وهي السياسة الأوروبية. بطبيعة الحال فتحت مجالات أخرى للاشتغال في السنوات الأخيرة، وهي أوضاع المهاجرين في دول الخليج التي أصبحت من المواضيع التي تثير اهتمام موضوع الهجرة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكعضو في المجلس الدولي للمنتدى العالمي حول الهجرة، التقاسم والتخاطب مع الجمعيات المناضلة من أجل حقوق المهاجرين ينصب أو حظ